Mancing gas ngono lho. Mancing gas. Mancing gas. Duh, ini malah sing anu yo. Dewe, isi pisan anune. Nanti mlayu kok. Ora. Belum. Hei, hei. Tarik umpan dulu sebelum menuju spot. Mantap kawan. Sampai jumpa di spot. Oke. Lanjut. Enak. Lolos. Lolos. Belum rezeki, lanjut. Sampai. Cung. Sebelah kono lho, Kan. Pinggir kono itu, sebelah kono itu. Pinggir sebelah kono. Lolos nih. Enak. Oh, enak. Ada, beruntung. Yo loro medun, ndek pun-pun. Oi. Mantap. Apa? Iku kok. Iwak itu. Lanjut lagi. Ini. Kang Rebon. Maju Eko. Ora minggir. Gas lagi. Enak. Nah. Kak, usah jadi bungkus ya. Nah, sing kuwi.
lumayan. Lanjut lagi. Lolos banterin lagi. Jadi oke, cuman lolos. Banyu wis dhuwur kan. Lembut-lembut pol. Lagi kita. Kaya wong sponsor iki. Lagi. Marung nek taine to iki. Asumi. Ramis. Oke kawan, cari umpan dulu sebelum mancing. Belum pancing, nak urung mancing lho. Mantap. Ini nyemplung to, Ga? Kok kada sih lu mene. Ya. Ini kawan udangnya kawan, mantap. Nah, mantap iki mulane Pak 5 iki. Sirahmu. Padahal ngoncalnya santai loh pengen. Mana belanak ini? Ada, Des. Wow. Ya kocok-kocok. Oh iya. Oh. Belajar tuh ya? Belajar aku tuh ya? Kocok-kocok. Belanak buat umpan. Oke kawan, waktunya apa ini? Ini apa?
guys.